Qarg'ib küttüm seni, izlib küttüm sening üçün izlə üzəgim. Meni süysəng, birdən birim deysən, kelersin sen belki güzelim. Tağlar ata hazır, quyosh bota, seni kütem seni güzelim. Yazlar keldi jirge, yemli yazlar, sen kelmedin, mena kelmedin. Tağlar ata hazır, quyosh bota, seni kütem seni güzelim. Yazlar keldi jirge, yemli yazlar, sen kelmedin, mena kelmedin. İkev yirgen şeşke bulunlarda, qarşılarmın jeyni yalğızım. Birge yirgen suqmaqlardan belkim, bararmın min yollar yarırmın. Tağlar ata hazır, quyosh bota, seni kütem seni güzelim. Yazlar keldi jirge, yemli yazlar, sen kelmedin, mena kelmedin. Tağlar ata hazır, quyosh bota, seni kütem seni güzelim. Yazlar keldi jirge, yemli yazlar, sen kelmedin, mena kelmedin. Yazmış şulay, qırыс buldu mina, istelikке qaldı jırlarım. Senin bilen, köngülüm senin bilen, yerimenim hazır uylarım. Tağlar ata hazır, quyosh bota, seni kütem seni güzelim. Yazlar keldi jirge, yemli yazlar, sen kelmedin, mena kelmedin. Tağlar ata hazır, quyosh bota, seni kütem seni güzelim. Yazlar keldi jirge, yemli yazlar, sen kelmedin, mena kelmedin. Tağlar ata hazır, quyosh bota, seni kütem seni güzelim. Yazlar keldi jirge, yemli yazlar, sen kelmedin, mena kelmedin. Tağlar ata hazır, quyosh bota, seni kütem seni güzelim. Yazlar keldi jirge, yemli yazlar, sen kelmedin, mena kelmedin. Sen kelmedin, mena kelmedin. Assalamu alaikum. Selam sizge kadirli yoldaşlar, dostlar, Сабантуй кунаклары. Добра, здоровья и мира вам, дорогие земляки, друзья и гости Сабантуя. Рахим етігіз 2013 жылда Кечи Ирбище ауылында ойыштырылған Сабантуйға. Добро пожаловать в село Рыбушкино на Сабантуй, который организован в 2013 году. Ауыл халқы, Ирбище халқы, Юмарт халық
кунакчыл халық. Шуның için sizni barchağızны da şat көңіл, яқты yüz, кең кулач bilen karşı alabız. Мы встречаем всех вас доброй душой и открытым сердцем. Добро пожаловать в наше село. Şerif Ramazan ayın hürmetledik. Hazır indi kılgan işlerimizge, tırışlıklarımızga, netice kılırga, Sabantoy uyuşturup, küngül açarga, mine bu şuşu matur meydanga жиылыштык. Прошел благословенный месяц Рамадан. Мы проявили к этому месяцу внимание и уважение. Теперь настал момент подвести итоги, собраться и отдохнуть вместе здесь, на этой земле. Rüşvet edeceğiz. Beyramның tantanalı ilişen başlarga hem de teknege ulu konaklarımızı, gidekçilerimizni, tüp sponsorlarını hem de mine bu Sabantoy'unu uyuşturucularını çakırıga. Разрешите пригласить на эту сцену наших гостей, руководителей, спонсоров и организаторов Сабантуя. Сулейманов Халид Мухаммедулы, глава администрации Краснооктябрьского района. Приглашается на сцену. Başlığı Hüseyinov Nail Enverul'un çakırabız. İşmeker, sponsor, balalar, yaşlar için küp çaralarını uyuşturucu Nasibullin Ansar Haydar ulun çakırabız. İşmeker, ülke vekili, ülke uyuşmalarından ciberilgen kişimiz Abdurrahmanov Hadis Haris ulun çakırabız. İşmeker sponsor, avulga küp yerden kursetücü Muhamedjanov Ramil Haris ulun çakırabız. Jırçı sponsor, büyük küp medeni hem sport çaralarının uyuşturucu İzmailov İrfan İshak ulun çakırabız. Jırçı prodüser, kompozitor, küp çaralarını uyuşturucu Yarulin Radik Velit ulun çakırabız. Hem de sponsor, küp çaralarda aktif katnaşucu Yusipov Rüstem İshak ulun çakırabız. Kutlav için sözünü beremiz rayon yerli yüz idare yetekçisi rayon başlığı Süleymanov Halid Muhammedovichga. Hürmetli Rivişyalılar, hürmetli konaklar, Rikşet'teki sizni bugünküsü Uraza Bayramı'na bağışlap uyuşturulgan Ayet Bayramın нетрадиционный формада bayram iterge bizning atu ishlaygına принимать etilgan edi. Mescitlerge jiyilabız, katimlarını okuyabız, kitemiz, barabız, konak iyi oldu bitti. Elinde organizovat ettirilgen
самый верующий ауылда. Ураза байрамына багышлаган Айет байрамын, аның продолжениясын байрам итәргә менә бак шундый культурный формада. Шушы байрам белән Ураза байрамы күбесегез авыр булса да, җәй вакытында озын көннәр булса да, теләгән кешеләр аны башкардылар. Аларга зур рәхмәт. Ул Уразаны башкарыр өчен хезмәт куйган яшәрәк апаларга, үзгә абзыйларга тоже бик зур рәхмәт. Бүгенге көнне бу бәйрәмне организовать иткән спонсорларга мин аларның исемнәрен әйтеп узмыйм инде, аларны әйтерләр. Бигрәк тә зур рәхмәт. Иптәшләр, баксаң, менә мондый площадь, видимо, Краснооктябрьский районның самый күркәм урны менә Кече Рябушкинның бакшол участогы. Баксаң бит бер город шикелле. Ямны погодасы бүген. Алла Тәала бүтән яктан туры китереп, Ураза байрамын котлап, үзенең погодасын җибәргән. Сезнең авылда эшмәкәрләр, местный глава белән берлектә оештырылган байрамыбыз мүбәрәк булсын, саулык, сәламәтлек, киләсе елда да, алдагы елларда да шулай уздырырга язсын. Рәхмәт бөтенегезгә, саулык. Сүзне бирәбез авыл хакимияты башлыгы Хусейн Исмаил Анвар улына. Кадерле авылдашлар, кунаклар, бүген Кечербиш авылында историяда уздырыла беренче Сабан той. Ул инде без шулай Сабан тойда дидек. Икенче яктан ул безнең Ураза бәйрәменең бүген өченче көне, продолжениясы. Мин барыгызны да безнең җиргә сау-исән килгәнегез белән ни әйтим инде киңәнәм. Шулай яхшы гына бу бәйрәмне кирәк бәйрәмнәргә тәртипле генә булырга без үзебезнең хәлебездән килгән титен инде тырыштык. Мондый бәйрәмне эшләргә, моны бер генә кеше эшли алмый. Безнең малыйда бу эштә катнаштылар 50ләгән кеше. Аларның мин эшләгән куелган кешеләрен сездән сорыйм юкка чыгармаска, үзегезнең тәртипле генә итәргә. Безнең программабыз бик зур. Мин уйлыйм, барыгыз да безнең Сабан туйда яхшы гына катнашыр дип. Истәлегездә бетмәгәнди исегезгә кереп кала торган вакыйга дип саныйм. Мин рәхмәтемне белдермәк телим. Монда самый главный спонсор Насибуллин Ансар Хайдарович. Әгәр ул булмаган булса, мондый бәйрәмне җыючы кеше юк иде. Ул минем башта кылак итеп нашап бетерде. Адәшлибез дияр, но мин дә кешедән желание булгач мин андыйларны поддерживать итәм. Анан янда бакам, давай 5-6 кеше табыйк. Анан 50ләгән кеше булды. Казлары менә безнең мондый Сабан туйны оештырырга булышты. Шулай ук безнең монда менә Радик Яруллин, кайсысы үзенең инде безнең авылга шундый, давай конкурс уздырабыз дип башта прәшәттелде, кичкенәне генә. Но анан без аның багабызда организаторский способностьлары зор. Давай без әдәбез конкурсны да организовать эшләде. Татарстаннан концерт та яштерде. Халыбыздан килгән титен ул ниләрне инде сез барыгыз да карарсыз, үзегезнең оценкагызны бирерсез. Монда менә урын бик яхшы дип әйтеп киттеләр инде. Безнең Майнор күле яныбызда халык монда менә бик үзләрен тәртипле тоталар. Күрәсез нинди менә безнең мәйданыбыз чиста. Мин уйлыйм, Сабан туе беткәч тә безнең бу бәйрәм беткәч шундый чиста Сабан туе урыны калыр дип. Рөхсәт итегез, барыгызны да безнең Рябиша җирендә тәбрикләргә, теләргә барыгызга да саулык, сәламәтлек, тынычлык, киләсе елга да шулай уразаларны сау-исән тотып шундый бәйрәмне уздырырга Алла Тәала язсын. Рәхмәт барыгызга да килгән өчен.
Sayısen beyramlap, sayısen üyügizge kayıtıp jitigiz barıgızda. Rahmet izizge. Hazır indi mine Ansar turunda aytып buldurdular. Anın üzün çakırabız, ulu birer söz aytır sizge. Sevmesiz, kadirli dostlar, keçir bir şavılında jıyıştırılgan Sabantuy kilgen için barça avıldaşlarga, kunaklarga big zor rahmet. Mındi Sabantuy birinci mertebe ötkerili. Şatlanıp, küngülü açığız, uynağız, kiligiz. Güleksiz kalmasız. Biz buldurabız. Ribuşkina. Sözünü birabız cırçı, sözünü birabız cırçı, tanılgan cırçı, DJ, yaşlarının kumiri, kızlarının hıyalı, Damir, Radik, Yaruli. Yüz rahmet. Assalamu alaikum, hürmetli tuganlar, yaktaşlar, dostlar. Сабантуй байрами bilen sizni kutlayman. Спасибо всем, кто сегодня собрался, кто поддержал наш праздник, который мы так долго организовывали. Приложили очень много усилий, стараний. Кто-то помогал финансами, кто-то помогал услугами, кто-то просто стоял рядом и поддерживал нас морально и физически. Спасибо всем, кто участвовал в организации этого праздника. Спасибо вам за то, что пришли, не забыли про нас, про то, что мы приготовили для вас. А для вас мы приготовили очень много интересного. Совсем скоро вас ждет конкурс молодых талантов, местных талантов, самодеятельных артистов. Далее пойдут артисты-профессионалы с участием приглашенных звезд из Татарстана. Алла Верса. Чуть позже борьба на поясах. Затем у нас будет торжественное вручение подарков, салют, дискотека до утра и много-много интересного. Поэтому не отключайтесь, будьте с нами до конца. Праздник сегодня будет очень веселый, Алла Верса, Алла Курса. Мы в это искренне надеемся. С вашей помощью. Если что-то не так, заранее просим простить. Мы старались как могли. Бигзур Ахмед сізге барак зады. Birabız legendarny kişiye, anı bizning avzağına tügel, ülkedegine tügel, bütün Rusya kuleminde bileler, Cırçı İzmailov Yerşan İshakulu'na. Esefler misiniz, hürmetli apalar, abiler, babaylar, yigitler, kızlar, rahmetiniz bilgisi Maynur oyunda geçtiğen Saban toyuna, barıgızda bayramla kutlayayım. Uzun ömür, tanıştırmış, dostluk, birgelik, yardımlık. Yemdigine yal etiniz, ornumuz yakşı, birinci yıl, bu Saban toyun biz uzak uylagay degende mine bir yıl gana bulup çıktı. Allah koşa yaşlar bulsa, uzsa, tağı yılga da uzdurumuz deyip oluyorsun. Bayramla yüzünüzde. Kadirli dostlar, zor ulu Sabantuylarda hizmet aldığınların aktif kişilerini büleklev yılası var. Biz de o yıladan yakta kalmayız. Büleklerini rahmet fatların tapşırabız. Hazır indi sahneye çakırabız. Büleklev için meditsina hizmetkarların işlerini yaratıp hem bilip başkaruçular, halk alardan bir kaneget, bir yaratalar. Ayşina Ferhane Maksut kızı, Hakimova Gülfiye Nadir kızı, Fetkulina Güzel Gayer kızı.
Sahneye çakırabız. Ağır Sevde Uyuşması hizmetkeri Salahaddinov aile Abdülhakim kızın. Uzak yıllar hizmet kıla, iş neticeleri big yukarı. Sahneye çakırabız. Balalar Bakçası hizmetkerin Hamidulina aile Ali kızın. Üz vazifelerin zor cevaplılık bilen başkara. Mülekler için sahneye çakırabız Kafiyatulina Naciye Bari kızın. Okutucu uzak yıllar işli 50 yıl devamında hizmetlerin kuydu. Yukarı neticelerge erişti. İşçenliği ülke küleminde de tanıldı. Sahneye çakırabız Mustafin Şamil Feyzrahmanulun. O king profilli mekanizatör, teknikanı tüzük tuta, tırışa. İşin yaratıp işliği Şamil mında ki. Sahneye çakırabız Hayreddinov Mansur Haris ulan. Yerli hocalıkta şoför bulup işli, en ağır yıllarda da hizmetin taşlamadı, yüzünün kin cilkesin tiredi. Sahneye çakırabız yerli hocalık reisi Yusipov Ramil Amirulun zor cevaplılık bilen işli ağır hem katlavlı hallerden çıkarga yollar tababile. Muhaddinov Ramil Haris ulan mekanizatör yerli hocalıkta zor külemdeki işler başkara. Muhaddinov Ramil Haris ulan okutucu Muhammejanova Elfiye Haydar kızın zor Örbişe Orta Mektebi'nde terbiye boyunca direktör orunbasarı, tarih okutucusu, işçenliği ülke küleminde tanılgan okuçularga yukarı sıfattagi bilim bire. Kadirli avıldaşlar, dostlar, Sabantoy konakları. Avılımız soңғы yıllarda küzge körünüp üzgerdi, yakşırdı, üstti, kengeydi. Şununlaydan Sadıkovlar gailesine Abdülhamid, Mansur, Halid, kiyevleri Abdurrahmanov, Hadis, Seyit abiga zor rahmetlerimizni bildirige, hayırlı dualarımızı jitkirige kerektir. Alar yardımında, bu şahıslar yardımında, Sadıkovlar yardımında yollar salındı, köprüler tüzüldü, küller kazıldı, tertipke getirildi, avul tulusunca gazlaştırıldı, hatta iş hakları da tülendi. Sağ selamet bulsunlar, Allah-u Teala yüzlerine yaxşılıklar nasip kılsın. Dualarımızı kılayık. Yollar avul için canları fida bulgan merhametli kişilerimiz var, yok değil. Bu Sabantoy'unu uyuşturuğu için de zor yardımlar көрсетtiler. Bu şahıslarının isim familyaların eğitim uzayık tanış bulacağız. Nasibulin Ansar Sabantoy'unu uyuşturuğu için 100.000 сом akça verdi. Abdurrahmanov Hadis Harisulu 60.000 сом verdi Sabantoy'unu uzdurur için. Latipov Ramil 50.000 сом.
Yusipov Ramil, Hucalık Reisi, 20 min so'm. Yusipov Rüstem, 19 min, hem de kubok berdi. Gençlerini yarışta katnaşkanları için büleklerge. 15 min so'm berdiler. Şarafetdinov İlham, Alimov Ramil, Yusipov Nazim, o холодильникta berdi, soğutkuç. Rayon yetekçisi mında bastan Süleymanov Halit Muhammedovich 15 min so'm berdi hem de soğutkuç, холодильник berdi. Muhammedjanov Ramil, Valimiyev Valid ikisi 30 min so'm berdiler. 10 min so'm berdi Abdurahimov Hamid, 5 min so'm berdiler. Davlatbayev Rushan, İshakov Zafer, Kafiyatulin Rinat, Yarullin Kamil, Kashapov Gayer, Mahmutov Ramil, İzmailov Zaid, Zaripov Amir, Hüseyinov Rinat, Şerafetdinov Rinat mine bu bulununu çaptı, tertipke kitirdi. Hayrullin Gayer üzerinin kamazı bilen mine şul eybirlerini mında kitiriye taşırga buluşkan. Anarga da biz zor rahmetlerimizni bildirebilir. Eçer min so'm berdiler. Alimov Zeki, Alimov Razil. Alarga da büyük bir rahmet. Rüksat itigiz, Sabantuy bayramın açık deyip ilan iterge. Дорогие гости, разрешите объявить праздник Сабантуя открытым. Hazır sahneye çakırabız. Konkursunu alıp barır için gençler arasında, gençler arasında Muhammedjanova Alfiye Haydar kızım. İsenmisiz kadirli ağıldaşlar, ili bizning türlü pıçmaklarından kilgen kunaklar. Biz sizni kunakçıl Ribişşe jirini, Maynurga kilip jitkenigiz için zor rahmetlerimizni bildiremiz. Hem bugün matur bayramimizni devam etemiz. Barıgızda matur etip orunlarınızı algansızdır indi deb oylayım. Çünkü bizning konkurs bir necha saat boyuna devam eder. Hem biz o'zimizning ikinchi Ribişşe Sabantuyi heveskar artistlari konkursin açık deb bildiramiz. Esingizdadir endi, былтыр 14 iyulda Zo'r Ribişşe Sabantuyida birinchi Ribişşe Sabantuyining heveskar artistlarining konkursi edi. Ol konkursda baytak yaş talantlar o'zlarining maturjirlari bilan chiqish yasadılar. Hem alar bu yılda telefonga shaltiratib, "Apa, biz qatnashamiz, Ribişşe Sabantuyina kelib, o'zimizning yangi jirlarimizni xalqqa taqdim etamiz" dediler. İkinci konkurs bizning endi ekrinlebgina populyarlik alıp bara. Konkursning töp maksatımız Tatar avıllarında yaşayıcı yaş boyan arasında yangi talantlar, yangi yıldızlar açu. Kim bile, belki bugünkü konkurstan so'ng Nijgar yaklarında yangi Rashid Vagapovlar hem Haydar Bigichevlar tuar deb o'ylaymiz. Hem konkursni başlap jibarar alnından bu bayramda jüri bilan tanıştırabız. Jürining председателі Yarullin Valid Basharoğlu so'zni anarga beramiz. Ketleyim, barısı sizni kutladılar indi, bugünkü bayram kechasi bilan. Hurmatli konaklar, mana endi o'tgan yilda bindi Batur'u ittirib shulaynda o'zdirdik bayramlarni, mana o'z ishchan jirlarni o'zdirdik. O'tgan yilda kabirlarimiz gayiblaganlar da, no bu yil gayiblayotsa kishi bularga tegishli deb o'ylayman. Afiya shulay deb, David. Bu yil endi baribizdan endi tirishamiz, chestni Batur'ga o'zdirga. Mene hürmetli konaklar meni mında buluştuğunda bizning o'qituvchilarimiz bo'lar. Birinchisidan men tanishtirib o'zdiram. Siz barg'ida alarni hurmatlab, motorni aytib, qo'l chaqib uzarga tishlar.
Birinchi bizniki bola Велимеева Мерве Анвяровна, Зур Ирбишем Мектебенин, математик окутучысы, почетный работник общего образования Российской Федерации, обладатель гранта губернатора Нижегородской области в конкурсе «Лучший учитель». Кулцап Кашаравдан Мерве Рафан. Икинчisi была Насибулина Равилия Садыковна, заместитель директора по учебно-восстановительной работе Малорыбушкинской основной школе. Эш стажы 30 ел. Ниче меңлеген балага білім берген. Почетный работник общего образования Российской Федерации, награждена орденом трудовой славы. Делегат Всероссийского съезда учителей в Москве и Казани. Пожалуйста, поаплодируйте, пожалуйста. Кайл. Да, Этинцевиз Фяния Саяровна, Зур Ирбишем Мектебенин татар тілі әм әдәбият укытучысы. Эш стажы 35 жыл. Ниче меңлеген балага татар тілі әм әдәбиятына мәхәббәт уяткан. Ул Министерство образования Нижегородской области әм Татарстан Республикасының мактау грамотасылары белән бүләкләнгән. Тұрбасавыз Кая Садыкова Фәния. Пожалуйста, кул савыз кәрмәді қонақтар. И менә инде безнеке бишенчебез инде була Абдулина Кава Абдуловна, заместитель директора по учебно-восстановительной работе Большой Рыбушкинской средней школы, отличник народного просвещения, ниче меңлеген укучы, аның аша үткән күп кенә район, өлкә, Мәскәү, мактау грамоталары белән бүләкләнгән. Кава апа тагы бер каттырып басыгыз. Тагы да хөрмәтле кунаклар, азаны матурлыктан күрсәтәбез. İki turda. Birinci turda onun yaşından alıp 17 yaşındaki balalar katnaşa. İkinci turda bizning ikinci kategoriyada bulayında 17 yaşından alıp 25 yaşına kadar yaş sanatlar üzerinin çıkışları bilen sizin karşınızda vыступать ederler. Hazır konkursumuzni başlap jiberamiz. Sahnege Zur Irbishi avылынан kelgan Hakimova Leylani chaqiramiz. Leylaga barisi 10 yaş. Ol bu yil Zur Irbishi maktabining 3 klassini tamomladi. Jer tatar xalq jeri. Ay bulbulim. Qalamiz Hakimova Leyla. Oh
Uşlar Pınarçılar. Başlamamın bir kullarım aldım silmine. Min sinek eydin, silminek eydin. Bugün yine bizning to'y günü. Yaşınlar bilen gidiler, uçraşalar da beyrenler. Beyren görüşev barısısın işev, hep minutlarından götürdüler. Yaşınlar bilen gidiler, uçraşalar da beyrenler. Beyren görüşev barısısın işev, hep minutlarından götürdüler. Hatırlayan gidersin, bir bakıştın, dinlerine gava kuvvetsin. Senin bilen gene, sözümün eşirde, inde kötüydü kötüydüm min. Yaşınlar bilen gidiler, uçraşalar hakkayrenler. Beren görüşev barısısın işev, hep minutlarla götürürler. Yaşınlar bilen gidiler, uçraşalar hakkayrenler. Beren görüşev barısısın işev, hep minutlarla götürürler. Senler güzelizden para kışlar gibi Bakıp güllerimde yeşillikmiz Köyünümde şalgam, köyünümde saygam Uçsa yerzinin merekes Yaşınlar bilen gidiler Uçraşalar da beyrenler Ödürüm görüşev barısısın işev Hep minutlardan götürürler Yaşınlar bilen gidiler Uçraşalar da beyrenler Ödürüm görüşev barısısın işev Hep minutlardan götürürler Hep minutlardan götürürler Hep minutlardan götürürler Şaymartyanova, Leysen, Elbisha halkı Kultova bileriz mi? Rahmet Leysen, hazır sizning karşınızda Urazovkadan Mansurova Kamile üzerinin Karbusa cırayacak.
Icraçılarımız bizning ikinci turda şunun bilen tamam. Jüri üzerinin balların sanı hazır sizning karşınızda vini konkursa Zurel Bişan'ın Amis'nin anda технические проблемы с музыкой. Вот. Так, sizning karşınızda bu yıl altın toyların belgilep üttiler Olga ile Davutova Nazime apaga 26 iyulde 70 yaş toldu. Üzerine halal cefetine bağışlap Davutov Seyarav'ı bir jır başkarayacak. Karşılığız Davutov Seyarav'ı Zurel Bişa. İşen nefese batı konakları. Beş tattığına yaşayıp evde çakta Allah'ta Dağıttın kenyeti evit Parganı sayın kunakka Aha hoy Aha hoy Varganı sayın kunakka Süstü terbisi caytın Kürüşü hatınına Olinde üstel astından Çimetir gay tutuna Aha hoy Aha hoy Çimetir gay tutuna Oğlu sikse gülmekmenin İtegi kaşık kaşık Süyemin yemini hatınım Başımı kaşık kaşık Aha hoy Aha hoy Başımı kaşık kaşık Rahmet Seyarav'ı Nazime Pavlan tanımda 50 yıl birge yaşayız. Sizni jüri reisi Yarulin Veli tabiga biremiz. Mana endi kirmada o'rnatadigan endi bizning endi shab jırlavchilarimizning orasida tag'da shabaraklar topildi. Arasından tag'da qadir tog'larga tishlar. Qadir sinaga chaqirila Rabilova Elnara. Rabilova Elnara sahnaga chaqiramiz. Arifulina Diana. Arifulina Diana. И Шаймарданова Лейсен. Шаймарданова Лейсен. Kalgan balalar sizin gayet hikmetiz indi. Siz kelesi yılga Allah verse, birinci, ikinci, üçüncü orunlarını siz alır atışlar kalgan günleriniz. Kimde kayada taralışmı? Hazır mı bizning şuşu iç konkursantımız Üzara birinci, ikinci, üçüncü orunni bölüşürler. Ravilova Elnara üzerinin Gornice jırın başkara. Красные цветы
Atılgan yıldızlar ardından atıldık biledik behtli bulvarga. İhlastan verdiler biriştik ömürge yanaşa kalırga. Yıldızlar atılgan düğünüme Mini varını bu ziderine Seni mini matılmaz Yıldızım Bizayşın nefret güdemene Seni mini matılmaz Yıldızım Bizayşın nefret güdemene Ötüke uğralım yıldızlar bu yıla Devlet nurların ışığı yarıdır Kaynarılık giysilerde üt yalıdın giysilerde Yürekte şapkanda kıymadız Yıldızlar atıyorlar düğününe Yine varım bu şirdenine Senin yine atılmaz Yıldızım Bizayşın nefret güdemene Senin yine atılmaz Yıldızım Bizayşın nefret güdemene Yıldızlar sönmegez, ümitini üzmegez Bulutlar araga vermegez Yıldızlar atılgan mizgilide, günelide Ömürlük mehabbet dilegez Yıldızlar atılgan düğünüme Yine varım bu şirdenine Seni mine atılmaz Yıldızım Bizayşın nefret güdemene Seni mine atılmaz Yıldızım Bizayşın nefret güdemene Bizayşın nefret güdemene Арифуллина Диана, новое поколение. Свои сомнения, порицайте настроек там, ведь мы новое поколение, мы будущий враг. Для вас кипом была Катюша, для нас кумиром Максим и Нюша, но тем не менее есть одно, мы будущее возглавно. Новое поколение, мы прорубаем свое свечение, бьемся о скалы на гребне волны, мы будущее страны. Новое поколение, мы выдвигаем свои решения, бьемся о скалы
на гребне волны, мы будущее страны. Открыватели новых судеб, новых побед и больших границ. И никогда уже не забудем ваших отважных лиц. Не испугают нас катаклизмы, в наших сердцах бьется сильный дом. Ведь мы верны своей отчизне, мы племени новых рук. Новое поколение, мы прорубаем свое течение, бьемся о скалы на гребне волны, мы будущее страны. Новое поколение, мы выдвигаем свои решения, бьемся о скалы на гребне волны, мы будущее страны. Мы прорубаем свое течение, бьемся о скалы на гребне волны, мы будущее страны. Новое поколение, мы выдвигаем свои решения, бьемся о скалы на гребне волны, мы будущее страны. Арифуллина Диана. Sabantoy konaklari, aramadingizmi? Bizning birinchi turimiz, birinchi konkursimiz 10 yaşından alıp 17 yaşına kadar tamam. Kimler birinchi, ikinchi, uchinchi o'rin olganmi? So'ngimdan bilirsiz. Hozir sizning qarshingizda bu yil Knyagинning injenerno-texnicheskiy universitetini tamomlab, injener professiyasi olgan zo'r irbishcha yigiti Husaynov Marat Maqsudovli sizning qarshingizda sintezatorda o'zining yaratgan kuylarini o'ynar. Husaynov Marat. Келесі жылға Алла берсе, барыңызда тырышыңыз. Татар тіліндегі тыңдарға ғана өз тілімізге жырларға әбилер, аталар барсыла келе татарца жырларға. Велитовый Беланды условия юнида. Келесі жылға. Алла берсе. Жырлайыз татар тіліндегіне. Husaynov Marat синтезаторда.
Марат сезнең каршыгызда чыгыш ясады. Кадерле тамашачыларыбыз, хәзер внимание! Икенче категория арасында конкурсыбызны башлыйбыз. Беренче булып сезнең каршыгызда Учкай пожарыннан килгән Хусейнов Рамил чыгыш ясар. Ул былтыр үткән елны беренче конкурста катнашып, өченче урын алган иде. Быел беренче урын артыннан килдем дип әйтә. Сезнең каршыгызда ул адым сайын елмаю җырын башкарыр. Хусейнов Рамил. Bu yaşlıklargene makurladı dik görebilgene bir yalamaysan min aparat yalamayırman sina özümde adım sayını yılmayu adım sayını makurladı bunun yaga sıkılanıp kanka kalırdı Üstüler tabu jite, maktırlıkını tanu jite, işi bulur vacirede. Adım sayın yılmayu, adım sayın maktırlık, bu dünyada sıkılanıp, kanka kalırdı. Üstüler tabu jite, maktırlıkını tanu jite, işi bulur vacirede. Bu ömür birgene, bu ömürne kaderin birgene seni yaxşılık şeşten eğer menge bilen baydır üzüne adım sayın yılmayu, adım sayın maktırılık bu dünyada sıkılanıp kanka kalırlık Üstüler tabu jite, maktırlıkını tanu jite, işi bulur vacirede. Adım sayın yılmayu, adım sayın maktırlık, bu dünyada sıkılanıp kanka kalırlık. Üstüler tabu jite, maktırlıkını tanu jite, işi bulur vacirede. Bu yollar birgene, bu yollardan durga yirgene, bir saylagan soğumağına Kırılıyıp indip birge Adım sayın yılmayu, adım sayın maktırılık Bu dünyada sıkılanıp, kanka kalırlık Üstüler tabu jite, maktırlıkını tanu jite, işi bulur vacirede. Adım sayın yılmayu, adım sayın maktırlık, bu dünyada sıkılanıp, kanka kalırlık. Üstüler tabu jite, maktırlıkını tanu jite, işi bulur vacirede. Üstüler tabu jite, maktırlıkını tanu jite, işi bulur vacirede. Hüseyinov Ramil, сиңа зур рәхмәт. Былтыр җырлаган Шүрәле җырыңны без ел буе җырладык. Хәзер сезнең каршыгызда Суксу егете Исхаков Равил. Сәлам әйтегезче Кышкайлар җырын башкара. Сәлам, белән үзегезне.
Üsken jirimizle kuşlar kayda tuğan yanına Eresinde sekizle Üsken jirimizle kuşlar kayda tuğan yanına Arayladın tügel sine köpek tügel Ay şirkem kayçı yanıma Arayladın tügel sine köpek tügel Ay şirkem kayçı yanıma De yazlar, nimesin kımmazlar Mansılanıp ketken şağımda Ağın de yazlar, nimesin kımmazlar Mansılanıp ketken şağımda Yürek işik güzel, o bitimi güzel Sen kaymazsan girken yanıma Yürek işik güzel, o bitimi güzel Sen kaymazsan girken yanıma Küpek tügül yazılar, jığıya kalar kışlar var Ağabey küpek taslar, küpek tügül yazılar, jığıya kalar kışlar var Küz yeşimem malı, atlarını alır Selemeydi işi kışlaylar Küz yeşimem malı, atlarını alır Selemeydi işi kışlaylar Arayadın tüge, arayadın tüge Sine köpek güngel Ay çirken ayçı yanıma Arayadın tüge Sine köpek güngel Ay çirken ayçı yanıma Ay çirken ayçı yanıma Ay çirken ayçı yanıma Zırafet İshak Aframi. Sizning qarshingizda Ravilova Dinara chiqish yasadi. Hozir sahnega Moskvadan kelgan qonog'imiz Madina Mukluka avvallaridan chiqishi bilan bo'lgan. Былтыр bizning konkursning laureati Sadikova Gulnara sizning qarshingizda Gomerem o'tib barajarini jirlaydi. İstemersiniz dostlar, bayram bilan o'zingizni sog'lik, shodlik, salomatlik sizga. Birgalab jirlaymiz, kuyimiz. Ey, ketsak!
Yaşarga kirek dünyada, yaşamın mevnesi şunda. Ey bu vakitme fayda tavarga, anı keterge yoktur ara. Vakit artından mine şava, alga tava. Ey bu vakitme fayda tavarga, anı keterge yoktur ara. Vakit artından mine şava, alga tava. Ey bu vakitme fayda tavarga, anı keterge yoktur ara. Vakit artından mine şava, alga tava. Big zo'r rahmat sizga. Bayram bilan sizni. Sadıkova Gülnara. Hozir sizning qarshingizda kecheri 5 kızı çıkış yasar. O da bo'lsa Xaryasova Ilmira. Alkışlab qarshi olamiz. Canım jirim. Ey senlarmisiz? Bayram bilan sizni. Paralı kaderle teknik yarattım. Kim etse de barına kalsız boşanmayalım. Nefetsiz eder seni karışır. Sizinle üstüne söylendiğini savunlarla. Tekmine yaratıp tutmama. Canım, seni kötü yardım gülüp yarattım. Bir kuşikan verdik sevdanadım. Demeyse de birine kalsın boşanma yoldan. Yarattı seni paraştım. Sen bugünler üstüne söylendiğini savuklarına. Dikine yaratıp tutmama. Aramızda bir senede kalırım ben. Üzülgen şiddet yollarımın. Zihirlenip ya bu yol.
Sizning qarshingizda Xaryasova Elmira chiqish yasadi. Ol bıyıl gına Zorer Bisha maktabini tamamlab, Moskvaga Nijniy Novgorodga institutuna o'qirga kirdi. Anarga bir zo'r o'qishlar tilab qolamiz. Barimiz da birga qo'l chabamiz. Hozir sizning qarshingizda Zorer Bishani chiqishlar. Olda bo'lsa Zubayrova Kamile dim jirin jirlaydi. Senlarmisiz hurmatli do'stlar? Zubayrova Kamile, o bizning Sabantuga Nijniy Novgorod shahridan kelgan. Sandu Bachman
Sizlerdeki balıklar, Kur'an'daki dağlar, çekilgen yaşayan analar. Sonu yine şişmeler, uzaylarda tuzay var. Kanatda sendin kaşlar, sizlerdeki balıklar, Kur'an'daki dağlar, çekilgen yaşayan analar. Sizlerdeki balıklar, Kur'an'daki dağlar, çekilgen yaşayan analar. Sumu yine şişmeler, uzaylarda tuzay var. Kanatda sendin kaşlar, sizlerdeki balıklar, Kur'an'daki dağlar, çekilgen yaşayan analar. Çekilgen yaşayan analar. Radio va Elnora, tamoshachilar, kuy chabamiz. Biz motor o'qishliklarda ko'rarmiz deb o'ylaymiz. Hozir sizning qarshingizda Zo'r Bisha maktabining 6-klass o'quvchisi Abdulqadirov Hamisni chaqiramiz. Salahova Laysa nazirlani. Qatnashib, zo'r o'rinlarga ega bo'la. Abdulqadirov Hamis, Allah ko'rdim, olmadim. Assalomu alaykum. Hayratlar. Olim desang Allah var, o'zing desang dinlar var. Og'riqni jigar için yarmi yali do'stlar var. Allah ko'rdim, olmadim, dillar ko'rdim, izladim. Olim subayim o'zini o'zlarimda sizladim. Allah ko'rdim, olmadim, dillar ko'rdim, izladim. Olim subayim o'zini o'zlarimda sizladim. Olim subayim o'zini o'zlarimda sizladim. Kiştirmişim burçularsın şaklını sirakile. Dünyaz bilir dostlarını var yaşarım herkes bilir. Allah gördüm olmalı, diller gördüm izlerim. Ağım sunaydım ben uzun uzun
Hamis, yaxshimi jilladi? Bravo, kechqira bilamizmi? Buncha bilamizmi? Abdul Qadirov Hamis. Hozir Zurul Bishsha maktabining 1A klassi o'quvchisi Timirshina Leyla Chigishiyasi. Leyla u bizning jirchimiz, yosh talantimiz. Maktabda o'zgan har bir chorada u aktiv qatnashadi. U sizning qarshingizda qaytamiz-da ketamiz jirin boshqarir. Qarshi olamiz. Timirshina Leyla. 13 yosh. Qarshingizda bizning Saban to'yina konkursga kelgan, Pashat avalidan kelgan konkursantimizni biriga chaqiramiz. Unda bo'lsa 14 yoshindagi Yafiyeva Inji. U sizga ruscha "Было или не было" jirin boshqarar. Qarshi olamiz. Разошлись по сторонам два безумных взгляда, две потухшие мечты, им ничего не надо. Буря тихо унесла до уставших неба
Все так быстро прошло, и я думаю, было или не было. Было или не было. Боль по душе мечты пронеслась над нами, свалив поток пустоты. Мы виноваты сами, все смешалось вокруг, смех и слезы вместе, в голове замкнутый круг. Что произошло, было или не было? Была ли любовь красивая цветы? Ушла ли она? Ушла ли ты? Была ли любовь? И не было ее? Спрошу себя вновь, была или не была? Разошлись по сторонам два безумных взгляда, две потухшие мечты, им ничего не надо. Все смешалось вокруг, смех и слезы вместе, в голове замкнутый круг. Что произошло, было или не было? Было или не было? Была ли любовь? Красивые цветы? Ушла ли она? Ушла ли ты? Была ли любовь? Или не было ее? Прошу себя вновь. Была или не была? Была ли любовь? Красивые цветы? Ушла ли она? Ушла ли ты? Была ли любовь? Или не была ее? Прошу себя вновь. Была или не была? 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 Yakima Enci, Kunak kızına kul çalan yazmadık mı? Rahmet. Kezir, sahnege Moskvadan kelgan Safajay Irvishonova Xayriddinova Galiyani chaqiramiz. Anarga 15 yaş. Ol sizning qarshingizda bayon bilan Vinovat Aliya jirin boshqarar. Sen misiniz? Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Целовал, миловал, целовал, миловал, говорил, что я буду его. А я верила все, и как роза цвела, потому что любила его. А я верила все, и как роза цвела, потому что любила его. Ой, ты, мама моя, ой, ты, мама моя, пусти ты меня погулять. Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, ночью все о любви говорят. Ночью ласки горят, ночью звезды горят, ночью все о любви говорят. Виновата сама, виновата во всем, если хочешь меня оправдать. Так зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать? Так зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать? Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему?
Сәрсенова Галия, баянда Вәлит Яруллин. Әкәзір сәхнеге Сиргач районының Грибан авылынан келген яз жирчіні чакырабыз. Ул да булса Шәймәрдәнова Ләйсән. Ләйсәнгә 16 яшь. Ул сезнең каршыгызда "Эх, алмагачлары" җырын башкарачак. Başkalarına gözde salmayım seni gülgenden ödülüm. Palma ağaçları sayri sandılaşları. Sayri 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 sarındıra başladı. Palma ağaçları sayri sandılaşları. Sayri 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 sarındıra başladı. Almaritu büyerek su büyerek işlerinde yaşadı dostları bir yere. Palma ağaçları sayri sandılaşları. Sayri 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 sarındıra başladı. Palma ağaçları şu sayri sandılaşları. Sayri 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 sarındıra başladı. Şunday bulsun, bersene dişkerlerle. Dostlar bulsa şunday bulsun, senin ışın ülerle. Palma ağaçları, sayri sandılaşları. Sayri 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 sarındıra başladı. Palma ağaçları, sayri sandılaşları. Sayri 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 sarındıra başladı. Dostlardan ayrılsam yalnız başımın işlerine. Palma ağaçları, sayri sandılaşları. Sayri 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 sarındıra başladı. Palma ağaçları, sayri sandılaşları. Sayri 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 sarındıra başladı. Dağdaşlar şadlık bilen ütseydi gönüller. Palma ağaçları, sayri sandılaşları. Sayri 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 sarındıra başladı. Palma ağaçları, şu sayri sandılaşları. Sayri 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 sarındıra başladı. Sayri 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 sarındıra başladı. Matur, Batır, Griban kızı Şəymərdanova Leysen'ge bizning alkışlarımız. Rahmet Leysen. Hazır Meskev kızı, anarga da 16 yaş. Ol Urazovkaga üzerinin ebi babasına konakka kelgen. Bizning savan tuyga kelip üzerinin matur, usta etip jer başkaruun sizge ko'rsatirga tili. Ul da bulsa Mansurova Kamile
Ул сезнең каршыгызда русча «Я вернусь» җырын башкарыр.
Pujaridan 16 yaşlık Arifulina Diana'nı çakırabız. Ol üzi tumuşı bilen Meskev'den. Kuchkay Pujarını ebisi bilen babasına konakka kilgen. Anglo-armyanski yazıkta sizge kele jırın başkarır. Arifulina Diana. Көргеніңізше біздің конкурсның возможностьлары бик көп. Мында русча, татарча, инглиз тілінде һәм башка бик көп телләрдә җырларга була. Безнең беренче турыбыз шуның белән тәмам. Жюри балларын санаган арада сезнең каршыгызда Яруллин Радик чыгыш ясачак. Рахмет Альфияпа biraz kullarını şabik. Hürmetli zatlar, beyefler geçmişi, как праздник проходит? Yaxşımı? Allah'a şükür. Я сейчас хочу исполнить песню про местность, в которой мы сегодня проводим Сабантуй. Как называется эта местность? Майнур. Образовалась от майнурки, от воды питьевой, которая протекает совсем рядом, которую мы пьем и радуемся. Майнурки деген жырыны жырлы. Рыбинша турында. Биттек. Мактур жырлар күп жырланды. Ertelekne şu zurlap Eyletem jırlar utik Ervişenem zülle buylap Maynur kıyır suların şemşep Duyalım turgan avem havasım Tulim sulap Duyalım maynur
suların şemşek Duyalım turbanağın havasın Tulayım silap Duyalım her yolda Kızlar matur Biznekiler sügümlü Bizde kalıp bir kunakşı Yakınıda her gününde Maynır kıyı suların şemşek Duyalım turbanağın havasın Tulayım silap Duyalım maynır kıyı suların şemşek Duyalım turbanağın havasın Tulayım silap Duyalım yaratmış Tuğlan toprak kurizgir Ağlamda sevganimde Başladım men şu sözümde Maydır kıyı suların şemşek Duyamim turbanağın havasın Tulayım silap Duyamim maydır kıyı suların şemşek Duyamim turbanağın havasın Tulayım silap Duyamim Maydır kıyı suların şemşek Duyamim Maydır kıyı suların şemşek Duyamim turbanağın havasın Tulayım silap Duyamim maydır kıyı suların şemşek Duyamim turbanağın havasın Tulayım silap Duyamim Na 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 Rahmet Radika. Hüseyinov İrşad İlgiz Ulaysiz biridemi. Anarga bugün 10 yaş. Olning atiçeğin Elfi apa. Eğer de Radik jırlasa, mina jırlasın dedi. Mene Radik'nin bu jiri İrşad'ka da. Rahmet Radik. Bizning birinchi turimiz tamam. Jürining reisi. Siz hazırmı? Radik, tana bir yerla. Jir başkaruvchilarimiz Beküp. Hozir sizning qarshingizda vне konkursa Tavuldan kelgan bu ayda midesini kibim olmasa beritem şu ayda sanduğacım güzelim ibretme talu segen düzerge dalgaç düzerme üzülse de üzegen dalları daldan imenge uçtu sanduğacın telge gelip saldırı terge uçtu sanduğacın güzelim ibretme dolu segem düzerge dalgaç düzerme
basıp sayramı taşka Sahnulardan devayıp şasa Britüden başka Sandıgaçım güzelim İbretme kal üzegim Düzerge kalgaç düzerme Üzülse de üzegim Sandıgaçım güzelim İbretme kal üzegim Düzerge kalgaç düzerme Üzülse de üzegim Sandıgaçım güzelim İbretme kal üzegim Düzerge kalgaç düzerme Üzülse de üzegim Güzel yenge Sur Rehmet, tag yılga bizning konkursumuzda qatnaşır deb o'ylaymiz. Valid Basharovich, siz hazırmı? So'zni jürining raisi Yarullin Valid Basharovna beramiz. Hürmetli konuklar, mana endi bek maturga siz mana tuzab endi ketib tirdingiz, qachonga sizning avul kishlari jirlarlar deb maturni ayttirib kul sabırsiz deb ketib tirdim. No, kul sabırsızlar bek ko'p bo'lmadi. Mana hozir biz endi birinchi konkursni o'zdirdik. Aytib sigam hozir mana zritellik simpatiya kimlarga ko'p ma'no berganini, anlar endi aytib sigarbız ballarni, kimlarning familiyalarini, nomerlarini aytmaymiz. Alar уже ikkinchi turga elakmaylar. Yarimi. Hozir ketib turasiz mana. Sizlarga hozir mana birinchi sondan bora Hakimova Leyla sinaga mana. Hakimova Leyla, Rabilova Elnera. Rabilova Elnara, Aynara. Abdulkadir Hamis, Shaymerdanova Laysen, Mansurova Kamile. Qolganlari elakmadi. Konkursda qatnaşuvchilar, kimlar ikkinchi turga chiqmadilar? Siz qayerga ketmaysiz? Evde sizga prizlarimiz bor. Sizni so'ngidan baringizni da sahnaga chaqiramiz. Hozir yangidan tatanamiz. Hakimova Leyla sahnada qolar, qolganlaringiz hozirlaninglar. Sizning qarshingizda Zo'rer Bishsha maktabining 4-klass o'quvchisi Hakimova Leyla chiqish yasar. O'zining ikkinchi jiri bilan Tatar xalq jiri Kuvalagim. Mas
Hozir sizning qarshingizda ikkinchi turga chiqqan Sirgachdan 10 yoshlik Ravilova Elnara o'zining Makov Tsvet bilan chiqish yasayacak. Hozirlana Abduqadirov Hamid. O'tgan konkursda Ravilovlar oilasi Saban to'yining yemeğiydi. Biz alarga Irbisha xalqi ismidan Olgaylarga rahmatlarimizni bildirgan edik. Bu yil da zo'r rahmat sizga. Shunday motor iki qiz bola o'stirgan uchun, shunday motor jerga muhabbat o'yatgan uchun. Ravilova Elnara. Arifulina Diana Kuchkay pojarından.
yüzünün bekle ağzı da jite Bölüm isteyen yerler Bölüm isteyen yerler Kalırım Zırvaha büyüde Bekle yüzünün bin ağrıdır dağlar Kısırlı esra yüzünün tüge Böbrek git gülbe Git ağlar zırlar Hakkısını besirlik Diana başkanımda altın balcını kümümüzde kaşık bulgandır gibi biliyoruz. Oldular gülde bulsa da Şey yaratı parıdır Onun sigizine Neşelerin Ağlar sağdır Kaytırsın Kaytmasın Etsin 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 Üstünü bilesinler sırrım On sigizine girip Kaytırsın kaytmasın Etsin 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 Üstünü bilesinler sırrım On sigizine girip Üstüne bilesinler sırrım On sigizine girip On sigizine girip İshakov Ruslan Semyonovka avlidan kelgan bizga hurmatli. Qadrli tomoshachilarimiz, shuning bilan bizning birinchi turimiz tamom. Jüri ballarini sayli. Sizning qarshingizda vне konkursga Venera ismli Andreevkadan kelgan bir qiz vыступать etdi. U Edith Piaf repertuaridan sizga jir boshqara. Sanasiz. Je ne peux pas balayer mes amours avec l'autre malheur, balayer pour toujours. J'arrête par un zéro. Non, rien. Non, j'en rêve rien. Si peu balayer, oublier, je m'en fais dépasser. Car ma vie, car
Rahmet Ribuşkina. Rahmet Venera. Hatta yılda biz seni tatar jüri bilen konkursta ketemiz. Jüri reisi. Veli tabi. Siz hazır mı? Siz hazır bulmasanız? Dostlar, taban toy bilen. Sizge girliyim, salavat çektiğinin bir jaren. Yanlarına niçik barayım sen. Muzikası. Çok rahatsın nige mini, geçeli gütkeni kül boyuna, akışlarıdır bedenin kaytkanıdır. Ayrılgan yollarımız, tağını kilip uçraşuğa, yadımızı desin, şolay kuşkanıdır. İkkili titini üpkeleme, unutu titini ütkenlerini, yanlarına niçik barımsın. Seni kütüp yıllar boyu ümmet etken yüreğimini tüzetirgen içik yarasın. Kül boyuna düşken idim, başın iğen büdret dallar, gördüm ak kızının küngülde. İrteşingen güller kebek, suva utuyan almadı, sağışkına ayılı küngülde. Nikkili titini üpkeleme, unutu titini ütkenlerini, yanlarına niçik barımsın. Seni kütüp yıllar boyu ümmet etken yüreğimini tüzetirgen içik yarasın. Tüzetirgen içik yarasın. Tabi bir gergerliyim. Enkel körümde. Bir seni bedeni yaşarga, durmuş kaderini bilip, kilgen ağırlıklarını da ütkere bedeni gelip, çeçtenigi nasip alsanı da yugala bütün hasret, barısı için enikeyisine meni rahmet. Çeçtenigi nasip alsanı da yugala bütün hasret, barısı için enikeyisine meni rahmet. Yaşadın gül bizinin için, uylarında gül bağla. Senin gibi merhametli bulsa iyiydi her ana. Çeçtenigi nasip alsanı da yugala bütün hasret, barısı için enikeyisine meni rahmet. Çeçtenigi nasip alsanı da yugala bütün hasret, barısı için enikeyisine meni rahmet. Yaşadın gül gözünün için, uylarında gül bağla. Senin gibi merhametli bulsa iyiydi her ana. Çeçtenigi nasip alsanı da yugala bütün hasret, barısı için enikeyisine meni rahmet. Hazır sözünü jüri reisi Veli tabi Yarullinga biremiz. Hürmetli avdaşlarım, yani kanişte manda var jırlayan kişileri barsadan bik matur jırladılar. Manda bilmiyoruz kimne kaldırıga. Nicekkene oylasak da kaldırıga to'g'ri keladi. Baribir bir ikki kishigina chiqib ketarga tiyish. Hatta mana baribizning sonlari bo'yicha chiqqanda eng kichkina ball oldi Qaryasova Ilmira. Ul milliy. Rahmat Qaryasova Ilmiraga. Anları notagada menga bek shadi bo'lmalay, no общий baldan jingdirdi Ishaqov Ravil. Rahmat Ishaqov Ravilga. Hozir sahnega ikkinchi turda qatnashuvchilarni chaqiramiz. Ol da bo'lsa
Hüseyinov Ramil. Равилова Динара. Садыкова Гульнара. Зубаирова Камиле. Хем Исхаков Руслан. Исхаков Руслан, кайыл биздики. Альфия, бұны бұл қыздың номері yok, әне Исқақовның номерлары. Аларға бергізсін енді. Аларның номерлары үзләре белән. Siz aytmakınız birinci, ikinci orun demekiniz, sразу mende. Аны инде сез решать итәрсез. Номерлар менә бұл қыздың моторымда 4-4, сене кем булыр? Номерлар керек еді берген. Ну, яри, давай, продолжаем. Икенче турны башлыйбыз, кадерле тамашачылар. Беренче булып, сәхнәдә Hüseyinov Ramil үзенең җырын башкарачак. Мәхәббәт язлары. Бәнчерге язлар кайта кіріліп өттер шаулатып, Сыйыршықтар жырлар жырлы күңелләрні дулатып, Мұнсы күзілерін күттіріп, неге меңа парадың, Мәхәбәт ұқыларын менің ерегімді қададың. Мұнсы күзілерін күттіріп, неге меңа парадың, Мәхәбәт ұқыларын менің ерегімді қададың. Qayta sirinler şeşke atıp, Akkuşlar qaytarlar mikken sinden selenler alıp, Sirin şeşkelerin ödüp, min seni öpüpe bilgen, Seni sağınıp tüpkenimde canım bilesin miken, Sirin şeşkelerin ödüp, min seni öpüpe bilgen, Seni sağınıp tüpkenimde canım bilesin miken. Qaytısın yirkem, yüreğime uğrar saldın seni her türlü güdem. Şaulasın məxəbətim, yüreğim yansın əli, yüreğim yanğanın ilkem, sində sizərsin əli. Şaulasın məxəbətim, yüreğim yansın əli, yüreğim yanğanın ilkem, sində sizərsin əli. Məxəbət uqlarım mənim yüreğimə qadadın. Şaulasın məxəbətim, yüreğim yansın əli, yüreğim yanğanın ilkəm, sində sizərsin əli, yüreğim yanğanın ilkəm, sində sizərsin əli, sində sizərsin əli, sində sizərsin əli. Исхаков Равиль, келейік sıramında. Исхаков Равиль сәхнәдә инде, Велтабый. Мен афу итенем, мында біраз гына ошибка келіп чыкты. Ол ытка болған екен, афу итенеміз. Әлдәре вовремя илгердік. Исхаков Равиль Суксу ауылынан үзе язган якын кишеме җырын башкара. Бу җыр багышлана Сафаҗәйдә яшиде Сәбитов Надир истәлегенә диеп үзем язган сүзләр. Аңлагыз.
tutup koluna almadı. Bu şadlıktan eteğimden kayırdı. Düşlerime ki senin essin, tuğanige kaytıp sindiresin. Vakitli yılmayu yüzlerinde istelik oldu yüreğimde. Günlerimde dayıp mıngsu sinsiz etti. Terezzeden düzüm olmayı temi. Senden başka alır bu kırmışta. Sen kaymağa çirek sıkra verni. Düşlerime ki senin essin, tuğanige kaytıp sindiresin. Vakitli yılmayu yüzlerinde istelik oldu yüreğimde. Yıllarca sinek edilen kaldırsın deyip yürek aldamana. Sinek edip yaşın kıyami, senden başka ağır bu dünyada. Düşlerime ki senin essin, tuğanige kaytıp sindiresin. Vakitli yılmayu yüzlerinde istelik oldu yüreğimde. Düşlerime ki senin essin, tuğanige kaytıp sindiresin. Vakitli yılmayu yüzlerinde istelik oldu yüreğimde. Vakitli yılmayu yüzlerinde istelik oldu yüreğimde. İstelik oldu yüreğimde. İskakov Ravil Gabit'in Vişavalı isiminden üzüm yazgan jiri için zor rahmet. Tag yılga konkurslarda tag öz jırlaring bilen biz seni ketip kalabız. Hazır sizning karşınızda unutmasin, unutma jiri bilen Ravilova Dinara. Unutma,
Равилова Динара. Эхезер Садыкова Гульнара sizning karşılığında Sin barında jırın jırlayacak. Садыкова Гүлнара. Рәхмәтле мин. Жырын Зубаирова Камиля башкара. Каршы алыгыз.
Зубаирова Камиле. Эхезер Исхаков Руслан. Eksik tuğan ağır, eşlerine birleştiresin. Uyular yürüyen, attır bağlamana, iyileksizden ilettiresin. Eksine key, eksine aziz erkey, rahmetimiz çıksın sizlerine. Hem izgelip böyle Balkın sözünün sabır yüzlerine Yavrulukları arp eşeği beyler Hem gelmişte ülmet pişirer Erişek bey işi bollarına Baştan ayak şundan düşene Eksine key, eksine aziz erkey Rahmetimiz çıksın sizlerine Ağrıdatır hem izgirlik böyle Korkun sözünün sabır yüzlerine Yaşlılar kırmaz gerekiydi Tercihlerlik idi yaşarga Eksini öpür Ayşi bayarada Ok şeşetlerin şimdi şeşlerine Eksine gey Eksine aziz erkey Rahmetimiz çıksın sizlerine hem izlenip böyle Balkın sözümün sabır yüzlerine Eksine gey, eksine aziz erkey
yüzlerine İzgelip gelen Halkın sözünün sabır yüzlerine İzgelip gelen Halkın sözünün sabır yüzlerine Büyük zor rahmet İshakov Ruslan Semyonov Pavlondan idi. Şunun bilen bizning ikinci turda tamam. Jüri, sizde iş var mı? Siz hazırmı? Матур кызлар, егеттер, тыңлайбыз. Мы, конечно, бу турда қазір тағы да тышып калатак киштер обязательно негизинде. Кызлар тышып калсагыз, сиз эгер инде матур чибар болсагыз, бир аз гана табышыгыз болса, сизге спонсорлар табыларлар. Алла берсе инде кайгырып турмагыз аны үчүн. Биздин окутуучулар саны боюнча, инде мына санап чыгарган боюнча тышып кала қазір иң биринчи, иң эс сами кечкине балны алды Кусаинов Рамиль. Зур рахмет Кусаинов Рамильга. Мне тағы да екі кіші мында, конечно, биг тәнде жалқы бұл қыздар. Равилева Динара тышып кала. Равилова Динара тышып калса да, ол біздің конкурсның бірінші конкурсның жеңүүчүсү. Зур рахмет Равилова Динарага. Келесі жылға катнашырга келерсің деп ойлайбыз Динара. Иншалла Садыкова Гүлнара. Зур рахмет Садыкова Гүлнарага. Қалғандары Гүлнара, тағы жылға Алла куша катнашырсың деп ойлайбыз. Ерге чыгып қоймасаң катнашырсың. Ерге чыкса да келер катнашыр деп ойлайбыз. Сәхне янына әкертенгене бүтін конкурсантлар жыйыла башлыйлар. Вәлит абай, үшінші турны башлайбыз ба? Да. Әгер сіз әзір болсағыз, операторлар әзір болсалар, пожалуйста, үшінші турға біздің iki Ishakov, Ishakov Равил, Ishakov Руслан һәм Зубайрова Камилә. Ishakov Равил, Ishakov Руслан, Зубайрова Камилә. Бұл жер менің якын достымның жері була, Ринат Рахматуллинның жері. Менә кимнәрнең әниләре исән сау, аларга бу жер сагыну жері булып яңгырасын. Әкімнең инде әниләре мәрхүм булган, аларга бу истәлек жыр бу яңгырасын. Жырның исеме Әни кеттем. Tartıp alır ışın Yumuşak kulağın Enisi direk Şeşerdi yılgın Yılasam da Eni bedrim hazır Yuginde İsen şakta sokta Ütken senede Ağlattım bir Bağlam sinine Her birimizde biz Eni kuyununda Üsken bağlar Ulan yurtlar
Şeşlerimde yıllar yılasam da Eni begrim hazır yuvinde Sen şapka sallar Hütlensin eder Anlattın bir Bağlam sinini Uğraşımız zor ikenin bilem Bir yazmışdan uzmuş yok iken Yanarına kayıp gider idim Sen yerdim bağlam beresiyse Şeşlerimde yoktur yılasam da Eni begrim hazır yuvinde Sen şapka sallar Hütlensin eder Anlattın bir bağlam sinine Anlattın bir bağlam sinine
Зубайырова Камиләгә зур рәхмәт. Һәм безнең соңгы участнигыбыз Исхаков Руслан. Әнкәмнең мендәрләре. Bağlar değil, parmenderler elkey bülege. Yaşikede, kanıt menderlerde, elkey ruha izgi delege. Bağlar değil, parmenderler elkey bülege. Yaşikede, kanıt menderlerde, elkey ruha izgi delege. Seni sağlara işitmemin bazıları tavaşı dinlenlerine Paralak erderinde balaşakta fayda karışı Karalığız bağlar değil Parmenderler elgey bülege Yaşidedir Mahmet menderlerde elke ruha izgi telagi Askılık baş ilgiç boylarına Encetizin babın ışırlar Döküttüler Bakmamaktan enkediz geriye Mender tuturlar Karabulağız Bağlar değil Parmenderler Erkeyimleri Yaşikede Mahmut menderlerde Erkey ruha Erkey ruha izgi telagi Исхаков Руслан. Руслан сәхнәдә калсаң да ярый. Жюри балларны саный торган вакытта без хәзер сәхнәгә бөтен участникларны чакырабыз. Хакимова Лейле, Зурербища. Равилова Эльнара, Сергач. Абута Зурербища. Салахова Лейсен, Зурербища. Тимиршина Лейле, Зурербища. Яфиева Энджи, Пашат. Хайретдинова Галие, Мәскәү, Сафаджай Рыбищаныгы. Шаймәрдянова Лейсен, Криван. Победил борец красным кушаком Усманов. Сейчас у меня нет. Рамис Семеновка, Хайреддинов Камиль, Москва. Алимов Рамис, красный. Борьба началась. Борец красным кушаком. Время вышло. Борцов разводим. Так, победил борец красным кушаком Усманов Айрат по очкам.
Так, следующая пара у нас. Алимов Рамис, Рыбушкина, Нурмухаметов, Дамир, Рыбушкина. Готовятся Идрисов, Рамис, Семеновка, Хайреддинов, Камиль, Москва. Борьба началась. Борец с красным кушаком Алимов Рамис. Зеленым Нурмухамед. Один балл присуждается борцу с красным кушаком Алимову Рамису. Предупреждение борцу с зеленым кушаком. Прием не оценивается. Один балл присуждается борцу с кушаком Алимову Рамису. Победил Алимов Рамис. Чистая победа. Один балл присуждается борцу с зеленым кушаком. Накрывание при это. Накрывание. Один балл борцу с зеленым кушаком присуждается. Прошла 1 минута. Один балл борцу с красным кушаком. Счет 1-2. Победил борец с зеленым кушаком Хайреддинов Камиль, Москва. За 1 минуту 40 секунд. Приглашаются на ковер Шамшиддинов Ильхам, Москва. Измайлов Рустям, Рыбушкина. Шамшиддинов Ильхам, красный кушак. Смена судейской бригады. Ансар. Измайлов. Смена.
Два балла присуждается борцу с зеленым кушаком. Чистая победа. Победил Измайлов Рустам за 58 секунд. За 58 секунд победил Измайлов Рустам. Так, второй круг борьбы. Приглашаются на ковер Усманов Айрат, Красная Горка, Алимов Рамис, Рыбушкина. Проигравший в этой схватке будет бороться за третье место. Победил борец с красным кушаком Усманов Айрат, Красная Горка. 5 секунд. За 5 секунд. Следующая пара Хайреддинов Камиль, Москва, Измайлов Рустам, Рыбушкина. При награждении победителей весовой категории до 65 килограммов. Хайреддинов Камиль с красным кушаком. Москва. Измайлов Рустам, Рыбушкина. Объявляется победитель. Приглашаются для награждения, Надя. Кудбеев Раис Равильевич, Малая Рыбушкина, занявший первое место по борьбе на поясах весовой категории до 65 килограммов. Алимов Рамис. 3-2 ведет борец с зеленым кушаком. Оба борца победители, призеры многих соревнований. Прием не оценивается. Борьба хорошая, интересная, мешать не будем. Борцы хорошо борются, нам интересно смотреть. Осталось 15 секунд времени.
Чистая победа. Победил борец с зеленым кушаком Измайлов Рустям Рыбушкина. По времени 5 минут 28 секунд. Значит, следующий круг. Приглашаем для награждения борцов, значит, весовой категории до 65 килограммов. Стиральная машина Индизит. Автомат. Стиральная машина автомат. Жене подарок. Наградил Шарафиддинов Ильхам. Мехтири. Грамоты. Вручаются грамоты. Вручает Измайлов Ерфан. Заслуженный артист Республики Татарстан. За второе место телевизор. За третье место пылесос. Четвертое место. Награждается борец за четвертое место. Микроволновая печь. Вручил Насибуллин Ансар. Низамеддинов Эмиль приглашается. Ученик 9 класса. Малая Рыбушкина. Молодец, Эмиль. Призы вручили Насибуллин Ансар, Измайлов Ерфан, Шарафиддинов Ильхам. Футбол, давай. Футбол. Награждаются победители и призеры игры по волейболу. Заняла команда села Рыбушкин, занявшая первое место в турнире по волейболу. Второе место Пашатова. Третье место село Грибаново. Приглашаются команды для награждения. Все члены команды и денежные призы. Награждается Кащапов Аняс, Кафиатуллин Ринат награждает, значит, за победу по волейболу. Команда из села Рыбушкина первое место. Денежный приз. Кафиатуллин Ринат. Команда. За второе место выходит команда Комкино, да? Пашатова. Да? Пашатова. Пашатова, из села Пашатова заняла второе место. Да. Спонсоры вручили грамоту и приз денежный. Приглашается команда из села Грибаново за третье место. Команда из села Грибаново. Третье место по волейболу. Денежный приз, грамота. Молодцы. Приехали, играли, победили. Похлопаем все вместе. Низамеддинов Эмиль приглашает. Низамеддинов Эмиль. Для вручения холодильника. Эмиль. Холодильник мы. Ал. Әнеңне теңне шатландыр. Мустафа абыйың керәшүңне яраткан. Әтисе чыксалары, әнисе чыксалары. Кадерлі кунаклар, хотел бы я поздравить сегодняшним праздником. Бүгінгі бейрам белән хотел катларга үзегезне сабан туе көне белән. Сабан туена булса да менә Грузия байрамының бүгенен сенсекене
Альхамдулилля, яхшы менә кене, погодасы яхшы. Это, друзья, барамына зор праздник деген шекелек. Үземнең цын кеңелемнән атасым килә Рбича халкына. Рбича миңа малыйла бер, большойла бер, миңа Рбича бер генә. Үз кеңелемнән мин китердем менә бер подарок. Зор булмаса да. Хотел нәрсә, за короткое время, за 2 года построили очень большие здания, скажем, в Володарском районе мечеть построили, деревня Мюнчелей построили большой дом двухэтажный. Благодаря вот этому деревню Рыбушкину хотел бы исемнәрен айтып тормаска, егеләрнең, некоторые может обидеться, хотел бы одно только слово сказать глава администрации и Хариска, который очень много мне помогает. Халыка зур рәхмәт, за короткое время менә построили такие мероприятия, эшләде качан домнар, детский дом тегел инде ул аталары югаларның менә. Ну, шулай булса да менә шундый күп халык алдында Абдурик каласының сүзен айта алмыйсың. Алай булса да поздравляю с праздником, зур рәхмәт Рбича халкына. Менә призымны бирәм мин. Рәхмәт, Мустафа абый. Наилга бирәбез микрофонны. Наил глава администрации села. Кадерле кунаклар, авылдашлар, бүген безнең менә бу бәйрәмнең самый главный организаторы безнең ул малый егете Насибуллин Ансар Хайдарович. Мин комиссияның исеменнән, бөтен халыкның исеменнән аны бүгенге шундый зур эшләгән өчен благодарю. Шулай киләчәктә Алла Тәгалә үзенә бирсен саулык, сәламәтлек, тынычлык, бәхет. Шулай менә үзенең тапкан малыннан шундый зур ең главный спонсор булды ул бу Сабан туеныкы, шундый зур бәйрәм эшләде. Бөтен халык исеменнән үзенә бик күп рәхмәт, и менә үзенә кечкенә генә бирәбез подарка. Без булдырабыз. Весовой категории до 75 килограммов. Так. Борьба за третье место приглашаются Алимов Рамис, Рыбушкина, Хайреддинов Камиль, Москва. Красный пояс Алимов Рамис. Приглашаются судьи на ковер. Судьялар мәреге чакырыла. Давам итәбез. Көрәшне давам итәбез. Бик кызык көрәш бара. Мусин Ханнян приглашается на ковер. Скорее, похлопаем! Эмиль! Meni qanoatlantirgan rayon Krasnoktyabrskiy rayon. Men qanoatlantirgach ondan Moskvaga uchdim, ondan olarni kubisiga kelgan rayonlarda yurdim. Sizning o'qishlaringiz uchun hamon shuklanib turam. Sizning görüşlaringizni bilib turam. Bugungi kunni ruxsat etingiz menga sizning zo'r bayramingiz bilan Sabantoy bilan tabrik etarga, o'tgan Uraza bayrami bilan baringizni da esenlik, sog'lik, gaylalaringizga boylik, tinchlik, elimizda tinchlik bo'lsin edi. Mana tinchlik bo'lgach, tinchlik bo'lgan мероприятие o'tdi. Hem il başligina mana Mustafa'nın biri Kayavulov zizi. Ana onun kızı için gene niye aytırga kerak, çempion mira dige 2 zolotoy medal aldı. Görəsiz Rybuşkinalarning. Bugün görəsizmi tribunada görəsizmi bareslar arasında neçə çempionluğunuz gina. Men sizni barınızda da tebrik etem от души, потому что men kichkina baladan beri sizning qirlarda iginlar saqlab so'qish yillarında üsken kişi. И поэтому men bu narsalarni barısında bilaydim, endi qilsin mana Nasibulin semyalarini tем более. И последнее, поскольку bugungi kunni berida Muchali xalqi, Sabachiniqlar ham Petrakis xalqi
8-інде білесіз Пильнеда выборлар өте. Мен сізді барғысында чакырыр едім. Әліге глава администрации Пильнинского района и кандидат хазіргі глава самоуправления Козлов Виктор Иванович турында тауышларыңызды беруге тырышыңыз. Рахмет сізге барыңызға да исәнлік, саулық, бәхет, любовь, тынычлық, мұхаббет барыңызға да исәнлік. Картлар, яшьләр. Рахмет Наимовы, яхшы сүзләрегез өчен. Ирбиша карата яхшы сүзләр әйттегез. Рахмет бик күп. Яхшы рахмет, рахмет миңа. Әле юкларга орным бар инде, әле миңа йомшак ясыкта берди. Рахмет сезгә. Ансар Насибуллин, рахмет, зор эшләр эшләпсез, зор эшләр, зор. Приветствую, монды вәкилләр күбәйсен булсын иде. Рахмет. Давай. Безнең авылда тоже яхшы керәшкән, безнең әле озак еллар инде үзен Кечервичада имамлыкны алып бара. Безнең Әмир абзый хәзрәт. Безнең комиссия решат итте, аны да поздравить итәргә. Менә Ирбиша мәчетенең күренеше. Әмир абыйның Ирбиша халкы өчен эшләгән өчен бик күп рәхмәт. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu hürmetler. Sizinle müsaade Allah sözü bile kutlayman. Rab mana miki akşamında nesi katırga indi. Barda göreviz, barda selamet bendeler elde. İşifay selamette bulsunlar. Ayetleri de Allah kabul kılmasın. Tutkan hocaları da kılgan ibadetleri kabul kılmasın. Ya Rabbim kalgan yıllarımızı aşılay, rozalar tutup ayetleri okurga Allah'ın süren bendeleri bulurga. Barça bu nasip nesar kılsın. Рахмет. На ковер приглашается Шарафиддинов Эмиль Ирфанович, победитель чемпионата России по вольной борьбе. И приглашается Мустафин Фархат Ахатович. Так. На ковер приглашается Шарафиддинов Эмиль Ирфанович, победитель чемпионата России по вольной борьбе. И Мустафин. Как продолжателю славных спортивных традиций села Рыбушкино, организаторы поручили мне вручить приз, который они учредили Эмилю Шарафуддинову. Это самый яркий сейчас продолжатель борьбы, большой традиционной борьбы, которая всегда была в Рыбушкино. Это Эмиль Шарафуддинов. Я его поздравляю, желаю ему дальнейших успехов в борьбе и в спорте. Наградил Мустафин Фархат Ахатович, заслуженный мастер спорта СССР по классической борьбе, заслуженный тренер России, многократный чемпион мира, призер Олимпийских игр, судья международной категории. Продолжается борьба. На ковре у нас Алимов Рамис, Рыбушкина, Хайреддинов Камиль, Москва. Приглашаются судьи Мусин Ханян, Насибуллин Ансар. Внимание! Желающие бороться в весовой категории 85 килограммов, у вас есть еще время записаться и принять участие в нашем сабантуе. Алимов Рамис с красным кушаком, Хайреддинов Камиль с зеленым. Рамис из Рыбушкина, Камиль из Москвы. Прошла. Два балла борту с красным кушаком. Алимов Рамис. 2-0. Ведет борец с красным кушаком.
Два балла борцу с зеленым кушаком. Счет 2-2. Чистую победу за 3 минуты 35 секунд одержал борец с зеленым кушаком Хайретдинов Камиль, Москва. Занял 3-е место Хайретдинов Камиль. Приглашаются борцы Усманов Айрат, Красная Горка, Измайлов Рустям, Рыбушкина. Борцу с красным кушаком 1 балл. Измайлов Рустям, Рыбушкина. Счет. Ведет борец с красным кушаком 1-0. Ведет Измайлов Рустям. Идет борьба среди борцов до 75 килограммов. Финал. Один балл борцу с зеленым кушаком. Для награждения готовятся команды по футболу. Футболисты готовятся для награждения.
Первое место Пашатова Шубина, второе место команда села Семеновка и третье место Уразовка. Для награждения готовится у нас команды по футболу. Пашатова, Шубина, Семеновка, Уразовка. Прошло 4 минуты времени. Борьба продолжается. Победил борец зеленым кушаком за 4 минуты 32 секунды. Измайлов Рустям и занял первое место. Усманов Айрат второе место. Судья, оцените действия. Измайлов Рустям, Малая Рыбушкина. Усманов Айрат занял почетное второе место. Приглашаются команды по футболу. Награждают у нас. Для награждения приглашаются Алимов Рамиль Нурахметович, Валимиев Валид Анясович. Для награждения футболистов приглашаются Валимиев Валид Анясович, Алимов Рамиль Абубакирович. Алимов Рамиль Абубакирович. Алимов Рамиль Валимиев Валид приглашаются для награждения футболистов. Грамоты и призы. Выходим на середину ковра. Первое место сборная Пашатова Шубина. Награждают. Для футболистов, значит, призы приготовил Юсипов Рустям. Именные призы. Москвич, родом из села Малая Рыбушкина. Привез кубки и медали. Третье место. Футбол хорошая, красивая игра. За футбол многие болеют. Мы очень рады, что вы играли, победили, показали хорошую игру, красивую игру. Мы в память.
Значит, приглашается Худбеев Ринат Рывушкина. Юсупов Дамир Шлай. Экат кеневер березге мишатит мицек киле варасыз. Худбеев киле, аннан Юсупов, аннан Хайретдинов, аннан Саидов Али, Аксянов, Алимов, Усманов Шамиль, Айсин Илдар, Хайретдинов Камиль, Фаттах Рафаэль, Хусейнов Ильяс, Измайлов Рустем, Невреддинов Ринат, Мухаддинов Анис. Так, Ал Худбеев номер. Юсупов Дамир. Дамир. Юсупов Дамир киле. Саитов Али. Саитов, идите сюда, Саитов сюда. Аксянов Айрат. Алимов Хайдер. Алимов алдың сен. Ал. Усманов Шамиль. Айсин Илдар. Усманов Шамиль. Бери Айсин. Отсюда. Хайреддинов Камиль. Фаттахов Рафаэль. Так, Фаттахов Камиль. Хусейнов Ильяс. Син Шаман. Так, Невреддинов Ринат. Спонсорларның исеменнән Анарга мин берилем кичкенә подарка. Пожалуйста, Абу Галевич. За добросовестный многолетний труд во благо спорта нашего района. Рәхмәт үзегезгә, Абу Галевич. Для награждения приглашаются борцы до 75 килограммов. Измайлов Рустям, Усманов Айрат, Хайреддинов Камиль, Алимов Рамис. Кто будет награждать? Юсипов Рамиль Амирович, руководитель хозяйства. Абдрахимов Хамид. Юсипов Рамиль, Абдрахимов Хамид, Юсипов Назым. Просим выйти на ковер для награждения победителей борцов до 75 килограммов. Второе место Усманов Айрат, Красная Горка. Третье место Хайреддинов Камиль, Москва. Приглашается борец, занявший 4-е место, Алимов Рамис, Малая Рыбушкина. Борцы до 75 килограммов красиво боролись, показали борьбу интересную, насыщенную. Призы. За первое место телевизор, за второе место холодильник, за 3-е место телевизор и за 4-е место микроволновая печь. Павелов Рустям, Усманов Айрат, Хайреддинов Камиль, Алимов Рамис. Просим в круг. Второе место Усманов Айрат. Холодильник. Огромный холодильник. Третье место телевизор. Хайреддинов Камиль, Москва. 4-е место Алимов Рамис, микроволновая печь.
Родители ваши обрадуются. Спасибо огромное. Проведение на крыше. Первая пара. Хайретдинов Рамис Рибушкина, Саидов Али Пашатова. Вторая пара. Аксянов Айрат Рибушкина, Алиев Хайдар Рибушкина. Третья пара. Османов Шамиль Хамкино, Айсен Ильдар Ключище. Следующая пара. Хайретдинов Камиль Москва, Фатахов Рафаэль Мачалей. Судьи на ковре: Шарафетдинов Ерхан, Юсипов Рамиль. Рамиль в молодости тоже боролся, показывал очень красивую борьбу. Фаттахов Рафаэль да менә бер елны Кубок Россияда безнең команда өчен көрәште. Мишгар командасы өчен и безнең команда өчен орын алды ул вакытны. Ол, значит, безнең как бы является членом сборной области. Ул вакытта. Ол картаймы йөзгә. Кешне direkt bu şabalas bu abziyle abzi. Bu alkışlar sizden eşer. Bir daha kabul. Aha bugün nişan. Eğer de 40 yaşlık bir anda yaşayan Paris'ten ortada biraz yaşarak gidip basıp bırakıp 70 yaşlık babayı verdi. 1 балл присуждается борцу с зеленым кушаком. Babay kuşların Hazır sahnede şaşam şaşımını bulmayı çıkarsanız yolma yoldan kuvvetini alın bulmayacaklar. Arşalarız, Kazar İsrail'den. Счет 0-1. В пользу борца с зеленым кушаком. Mərədə судьялар İrfan Şərəfəddinov küp mərtəbə savan toylarında çempion kaldı ol. Hannan Pervoy количество boyunca İrfan Taroy mesele var. Aның yanında Рамил bizning ул разносторонний спортсмен. И бек сильный валеший. Kızıl Sülgü'den Alimov Haydar. Rıbişçi yigiti Moskvada tura. Yeşil Sülgü'den Fattahov Rafael. Muchala yigiti тоже tura Moskvada. Один балл, да, зеленый Гатаган. 0-3. Прошло 4,5 минуты борьбы. Da чистый победой барга тиеш. Әгәр дә 6 минут эчендә чистый победа булмаса, ул вакытны да сөлгеләр кыска тотыла. Чистая победа одержал Фаттахов Рафаэль Мачалей. Аксянов Айрат. Яшел Сөлгеден Көтбеев Ринат. İkisi de кичкене Рубищаныклар. Хорошо борется, красиво. Görüşler da, görüşler. Самый лучший друг. Он очень помог. Смотри, как я. Beş kayıt ötesinde Aksanov Otto. На ковер приглашает Османов Шамиль, Камкино, Хусейнов Илья Сантяровка. Приготовится Юсупов Дамир, Ишеева, Айсин Ильдар Ключище.
Kimse aldı. Hadi sal. Kimlere sal. Kim? Kızıl Sülgeden Osmanov Şamil, Kamkino Moskova, Yeşil Sülgeden Bal Krasnov. Batı bu niyetine gerek. Hadi gidelim arkadaşlar. Balik tamam. Futbol kanalı ama iyi futbol kanalı. Futbol kanalı. Чистую победу одержал Хусейнов Илья Сантяровка. Спорта, победитель многих всероссийских турниров, член сборной России, кандидат в мастера спорта, борец с зеленым кушаком Айсен Индар, Ола Рамазанов Рушанның тренеры, әлі өзі күрәшерге тынды. Сабантуй спонсорлары үшін махсус призлар әзірленді. Аларның исем фамилияларын әйтіп үздік. Тағын бір қаттамыз болығы. Насибуллин Ансар 100.000 сом берді. Латипов Рамил 50.000 сом. Абдрахманов Хадис 60.000 сом. Юсипов Рамил 20.000 сом. Юсипов Рестем 19.000 сом. Кубок 15.000 сом берділер. Шарафеддинов Илхам, Алимов Рамил, Юсипов Назым Истеме холодильник берді. Район жетекчісі Сулейманов Халид 15.000 сом холодильник. Мухамеджанов Рамил 15.000 сом. Валимев Валид 15.000 сом. 10.000 сом. Абдрахимов Хамид 5.000 сом. Даулетбаев Рушан, Исхаков Шафяр, Кафиатуллин Ринат, Яруллин Камиль, Кашапов Гаер, Махмутов Рамиль, Измайлов Заид, Зарипов Амир, Камаледдинов Рафик, Хусейнов Ринат, Шарафеддинов Ринат. Бұлынны чапты. 4-0. 3.000 сом берді. Алимов Зәки һәм Алимов Равил. Бұл спонсорларға махсус призлар тапшырыла. Менә бұл сабантуйны ойыштырған үшін күп көчләр түктеләр. Чистую победу одержал Юсупов Дамир за 30 секунд. Туалетларына бірден ақырысы. Призер России. Көрішлер, судьяларда көрішлер, барда көрішлер оны. Замечаниялар, наверное, и Кебареста. Замечание за пассивную борьбу.
2 балл красным. Прошло 2 минуты борьбы. Bizning kurashchi veteranlarimiz bor. Ular uchun da yaxshi bəyəli prizlar әзерләнде. Uzaklamışa mərəyə çakırırız. Hazır isim familiyaların aytib uzarbız. Hazır bulsunlar. Чистым броском победу одержал Хайретдинов. Хайретдинов Ренат. Чистая победа, Египта. Подойдите сюда. Чистая победа призывает Аргентину. Ценный приз, ценный подарок. Haydar abi молодец. Bik köp buluştu, rəhmət Haydar abi. Avul halkı isimindən rəhmət. Yaşlar isimindən rəhmət. Рафаэль Мачалей, Оксана Файрат, Рыбушкина. До свистка ветра плечи касаются друг друга. Верхние части плечо к плечу. Руки в локтевых суставах выпрямлены. Борцам объявляется первое замечание за уклонение от борьбы. Борец зеленым поясом получает предупреждение за распуск кушака. 1 балл присуждается Измайлову. Если борец запрещенным действием срывает технические действия, то ему является предупреждение, а сопернику 1 балл.
2 балла красному. Второе предупреждение. За распуск кушака борец получает второе последнее предупреждение. Не, Ирфан, от yüzüne, что последнее предупреждение. Прием не оценивается. Оцените действия. Судейская коллегия приняла решение 1 балл борцу с зеленым. Борьба останавливается, когда не останется. Просто они свисток вернули, выгорели. Молодец. Борцу с зеленым кушаком делается третье предупреждение за неправильное действие. Он распустил захват и, как говорится, куларен пирожками. Этого не допускается. А так как у него третье предупреждение, ему присуждается поражение. Победу одержал борец с красным кушаком. Измайлов Рустам. Село Малая Рыбушкин. Продолжается все. Hazırlanan Hüseyinov İlyas, Antiyarovka Yusupov, Damir Ишеева. Оценивайте действия. Было действие, должны оценить. Мәскәүдән кунакка кайткан Рифкат Нуриәхмәтов. Рәхмәт Муратмара. Чистым броском победу одержал Аксенов Айрат. Молодец, Айрат. На ковер приглашается Хусейнов Ильяс, Антяровка, Юсупов, Дамир Ишеева. Аксенов Айрат, Малая Рыбушкина. Hüseyinov İlyas bilen Yusupov Damir birga turnirdalar. Gorkida Antiyarovka. Yashil silgadan Yusupov Damir Ишеева.
Оценка тезрек оценканы бересіз. 2 балл. 3 балл бит yok әле. Пока yok. 2 балл. Ночны берге булайды. Один балл. Ular ikisi de ana yaş esirgili yigitning adisinde turnir o'tdilar. Vasta kalganga bal vermeler. Ile yok, ile 1 bal Kızılga. Иду отказа Хусейнова. Победа порождает свою судьбу. На КР приглашается Невердинов Рената Рибушкина, Мухаддинов Анис, тоже Рибушкина. Рад. Ринатның babası бик көчле туры кеше иде мәрхүм, урыны җәннәттә булсын. Тәнистің дә әтисе заманында көрәште, яхшы көрәшче булган. Две минуты борьбы прошло. Один балл зеленым. Оценивайте действия. 1 балл борцу с зеленым кушаком и предупреждение борцу с красным кушаком за распускание захвата.
İkisi de bir katılar. Dilleri katı. Прошло 5 минут времени. Пошла последняя минута. Оцените действия. 1 балл борцу в зеленом. Да, остановите, опять каскада тут травы. Схватку выиграл Бухатдинов. Ренат, молодец, yaxshi kurashding. Yaxshi kurashuvchiga qarshi turding. На ковер приглашается Измайлов Рустем, Аксянов Айрат. Приготовится Юсупов Бухатдинов. Kızıl Sılgı'dan İsmailov, Yeşil Sılgı'dan Aksanov. Проигравший в этой схватке будет бороться за 3-е место. Арбитры, остановите встречу. Арбитры, подойдите сюда. Арбитры. İkinci o'ringa холодильник. Uchinchi o'ringa televizor. Samsung. Mikrovolновый печь 4-нчи o'ringa da bor, Supra. Абсолютныйga первое местоga холодильник. Ikkinchi o'ringa televizor. Стиральная машина 4-нчиga pылесос. Чистым броском победу держал Аксанов и вышел в финал. Zeki abi, Mustafin Ferhat abi, Yarulin Nail abi, Pulkin Dinnet abi, Anderzanov Abdulber, Абдулин Наиль, Хайреддинов. Ценные подарки вручаются. Гусейнов Наиль Андерович. Bileklerini
Topşıralar Hüseyinov Nail Berovi, Nasibulin Ansar. Ben bunların başında ayağını bitirdim mi? Tek sponsor. Mujipov Ahmet abi çakırıla merege. Ul Kunakka bizge kelgen rahmet üzüne. Irbişanı zurlap, bu saban toyunu zurlap kelgen. Bir grup maçı taşlasınlar. Merege çakırabız Vladimir Edibabini. Mana mında bizge Edibabı тренер, заслуженный тренер России. Главный тренер сборной России по борьбе на поясах. Валимех Адибабы. Kimler yakışırma? Moskvadan Ramazanov Rushan, u bizning dunyo chempioni qolgan edi. Ansar Atati Sevratosga Rushan, пожалуйста, цыгывал самоварны, чайцерге яширси. Bütün организаторларға айтматылым рахмет, бик яхшы уздырасыз. Вот, что в будущем еще лучше сабантовлар удыргаясын иләхи. Рахмет. Шулай амин. Майданга чакырыла Юсупов Дамир, Мухаддинов Фанис. Проигравший в этой схватке будет бороться за третье место. Бір финалист бар инде безнең, ул да булса Аксянов Айрат. Кызыл сөлгеден Юсупов, яшел сөлгеден Мухаддинов. Ильшат Крашамев, Магомед Рахманов. Абсолютно. Зеленый получает предупреждение. Bilalutdinov tamam kurashmaydi. Absolutно kimlar kurashmaydi? Kurashasizmi? Men Bilalutdinov qo'yaman mening o'shimda edi. Bilalutdinov bo'yin boroться. Один балл.
Hürmetli kulaklar, dostlar, yaklaşlar, bizning bugünkü alıp barışı Арбитры, оцените действия, арбитры. alkışlar. За распускание захвата вы как оцениваете? Молодежь, сегодня мы с вами встречаемся 1 балл борцов красным и предупреждение зеленому. Вас ждет очень интересная ночная программа с участием артистов из Татарстана, таких как Айрат Сафик, Гузария, Сабер Билалова, Екатерина Нигматуллина и многие другие. Про себя буду молчать пока что. Uluza gittim. O bir tane ana bir tane dikkesi, iki dikkesi açtı. Bunlar girdi. Çiftli bağlı. Çiftli Один балл. Какой один балл? Чисто благодаря Чикаго капта. Слабанка улиди. Слабанка. Слабанка улиди. Один балл зеленым. Два балла красному. Два балла красному. Борец красным кушаком получает предупреждение за недисциплину на поведение.
Nelerge, kim kutele, anaga nelerge, ramya salete. Еще раз просим Касьянову, Алсу и Ефимову подойти к сцене. Два балла. Чистую техническую победу одержал борец с красным кушаком. Это малые рыбушки, малые рыбушки. Малые, Чакырабыз абсолютный весовой категория кимдер язылды. Мэрага жеребьевкага. Борцы, кто записались в абсолютной весовой категории, просьба на середину ковра. Габдрахманов Ильшат Ишеева, Билалиддинов Илдар Кызылъяр, Исхаков Ильяс Семеновка. Просьба выйти на середину. Давай, Кирилл, давай. Давай, Габдрахманов Усманов. Габдрахманов Усманов. Сейчас вы выбираете, какой группе попадает. Моих, как первый номер, первая картина. Легко почему? На вас. Сега второй. Вот второй. Все. Первый номер у вас. Билалиддинов. Этим вы, я лично. Но я выиграл. Это понятно, как ты говоришь. Это я. Нет. Все, это мое мнение. Если выиграл гонку, сегодня выиграешь. А вот, не себе. Вот пока, но это никто не будет. Против честной борьбы никто. Аллах изменяет. Кто в какой группе, возьмите. Вторая группа. Второй спец. Номер. Ну да, тезерек келеміз дегенде. Давай, бегом. Выбираем группу. Мастер Аласов. Кому какой будет? Да, вторая группа Алта и Рецерен. Вторая. 7 после первой. Как ты оттуда? Дальше второй.
Давай, слушай, готовься, давай, тизерек, давай. Теге болмаған. Тизерек, бас каттыралар. Қарақ шайтан, ал, сен мындан ал, сен мындан. Давай, тизерек, следующий гол, давай, тизерек, следующий. Махмутов Рамиль, Измайлов Заид, Зарипов Амир, Хамидуллин Рамиль, Камалетдинов Рафик, Хусейнов Ринат, Шарафетдинов Ринат, Байарабы, Большойдан, Зоробишагыннан. Bu sponsorlar bulmasa, Sabantoy bulmaz idi. Rəhmətlərimizni aytıyıq. Merege, etisi, sponsorumuzun etisi. Hayrulin Gayer. Velit'in etisi bunda, Enes abi. Enes abiga bir küp rəhmət. Senin familyanı bilmedi gayar yapsı diye. Gittir yapsı. Kavut kız gayet atı koydu. Alimov. Alimov. Трединов Ринат, Касып абының ұлы. Арға ойлана береміз. Қызыл сілгеден Измайл. Суды тәбіз аллатса, көрәшәбіз дегіттәрці. Ввиду отказа Измайлова Рустема победа присуждается Мухутдину, и он занимает 3-е место на сегодняшнем сабантуе весовой категории до 85 килограммов. Последняя пара в этой весовой категории. Финал. Борьба за 1-е место. Вот. Прием не оценивается. 1 балл. 1 балл красному. Что творишь? А что ты? Он бросил партер. Они оба на коленях стоят. Другой. Так, оценка последняя. 1 балл зеленому. Отойдите немного, ребят.
Борец красный получает за распуск кошака. Предупреждение. Один балл зеленому. Так. Чистую победу одержал Юсупов и стал чемпионом этого сабантуя. Так, тут у нас bizning абсолютно весовая категория. Кая киттесі? Кая ауыл список? Абсолютная весовая категория. Ишітілі? Арбитры на центр. Арбитры. Судьи на середину. На центр. Так, внимание береміз. Егітті. Сырт қалған вақытта кол буынға күсмесін. Тізістемесінлер. Аларны тоже күздерігіз көрсін. Біздің правилауызда жүрәшті керешірге. Сырт қалған вақытта тізістеп сырт қаларға ярамай. Искаков мастер спорта дзюдода. Вот біздің керешті Давик Мотор кереше ол. Активный борец. Кереше хазірланалар Билялетдинов Илдар. Да, прием не засчитывается. Бросок захватом шею запрещается. Худбеев Ренат Рывушкина. Біздің нечеға теменді. Татар күрәшінде сүлгі шының үшін беріледі. Сүлгі білен приемны іштәрі керек. Şimdi haberdim malaya da. Один балл зеленому. Ильяс, выноси, Ильяс. Ильяс, выноси, Ильяс. Ильяс, смотри, Ильяс. Вот смс-ка. Ильяс, давай. Два балла красному. Ильяс, соберись, Ильяс. Счет 2-1. Дама? Ярый рахмет. Один балл зеленому. Счет 2-2.
Судейская коллегия приняла решение. В связи с тем, что темнеет, борьба будет продолжаться только 3 минуты. Один балл красному. Ваше мнение, судьи? 1 балл за закрывание. Счет 3-3. Чистую победу одержал Искаков. Bilalidinov Elmonchali'da Savanto'ya qoldi. Voronejda stoyatlar arasida chempion qolgan edi. Urazovkada второе место oldi, по-моему. Вакыт чистый броском победа одержал Биlalidinov. Вратарь приглашается. Один балл зеленый. Кольцов на середину. Аллаху там мне. Карму, давай, бля. Рамиль! Чистая победа держал Кубей Рамиль. Давай, Рушан! 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 Чистым броском победа одержал Мусин Рамис. То есть
Да, Так, и мертвые замечание штамиля арбитра Лабергана, и здесь предупреждение следует. Прием не оценивается. Kızıl Sırgı'dan Rahmatullah Gayas. Yaşar Sırgı'dan Miftahov Şamil'nin malayı Rinat bu. Çok sonuk. Adem bal dilerim. Время. Схватку по баллам выиграл Рахматуллин. Yaşar Sırgı'dan чемпион мира, обладатель Кубка мира, член сборной России, мастер спорта Усманов Марат. Саван тойларында чемпион калган киши тоже. Суксой кете Ринат тоже yaxshi kurashuvchi malay. Давно kurashaydi. Кстати, он ko'ryapmanmi? Оценка var mı? Götürdük. Kılavit olmayın kızlar. Kaya varası sen? Утра. Болды утырышыңыз, пожалуйста, егет. Аллаха катын бәйремді, бұзмай утырышыңыз. Осталось 15 секунд. Счет 0-1. Прием не оценивается. Схватку по баллам выиграл Усманов. Yaşar Sırgı'dan İskakı Bilyas Semyonov'ka Hanı biraz istedim. Atamız Allah kuşa. Allah. Azizov Ruslan. Ne? Kim? 8 yaşında mı? 8 yaşındaki bir malayını Azizov atın sıragız. Судьялар yanına getirgіз, пожалуйста. 1 bal. Zerifan soksun malayı. Yuvalgan, da, yuvalgan. Sıra bakkız kiçine malaylar, yalnızını. Yılı tırgan может bardır. Судьялар. Tapsak bunda kiligiz, aynısı kil yana. Azizov Ruslan tabılda, aynısı kiligiz bunda. Так, осторожно. После свистка все действия прекращаются.
Борец, борцы получают замечание. После свистка никаких действий. Саклагыз бір-біріңізді, егіті. Чуть-чуть судим. Чистым броском победу одержал Абдурахманов Ильшат. На ковер приглашается Билялетдинов, Кызылдяр, Футбеев, Рамиль Рыбушкина. Приготовится Нуриманов Ильшат, Мусин Рамис. Борцы получают замечание за пассивную борьбу. Приемный. Один балл между красным поясом. Время. Схватку по баллам выиграл Билялетдинов. На ковер приглашается Нуриманов Ильшат, Мусин Рамис. Приготовится Рахман. Чистые победы вела Нуриманов. Чистым броском победу одержал Усмаров. За соведанием Абдурахманов, я же соведаем Билялетдинов. Приготовится Нуриманов, Усмаров. Проигравший в этой схватке будет бороться за третье место. Давай, техника! Осталось время схватки 30 секунд. Счет 1-1. Вертушка, блядь, вертушка! Вертушка, блядь, вертушка! Вертушка, блядь, вертушка! Давай, еще! Давай! До конца! Давай!
3-1 победу одержал Габдрахманов. Судьяларның алдын yapmalı duruşabız. Оба борца из села Красная Горка. Да, болельщики можешь определить по кушакам, и Усманов Марат в шортах борется. Один балл борцу. Так, последний действие я целюсь, это как был свисток. Да. Нуриманов, Ильшат, Усманов Марат. Счет 1-0 в пользу борца. В пользу борца. В пользу борца. За время 2 минуты 27 секунд чистым броском победу одержал Марат Усманов. За первое место. Так, внимание, главный приз за Майданы. Так. Айрат Каргамак. Кстати, первому чемпиону мира по борьбе на кушаках Мусину Фаненю в Киргизии в 2002 году тоже такого же породистого коня подарили. Первое место. Так, Итак, приготовиться борцам в абсолютной весовой категории. Все, хватит уже, снимать надо. Холодильник. Уважайте бойцовы и халатные косяки креш Баграна. Давай, просьба последняя, потерпите, он ближе минут. Это, Рушан, значит, Нуриманов, да. Итак. Давай, Давай, Беляев! Давай, Беляев!
Давай. Яша. Не, это не считается. Давай. Киднай. Yaxshi, молодцы. Один балл борцу с красным. Раз. Давай, Сейчас кто распустил? А? Сейчас кто? Ну как, он на лопатку упал. Он делал? Давай, последние 10 не оценивается. И 0 в пользу борца в красной футболке. Итак, на Майдане борется Нуриманов Ильшат, Красная Горка, и Белединов Ильдар, Красный Остров, с светлым брюком. Один балл борцу зеленым кушаком и предупреждение борцу с красным кушаком за распуск захвата. Один балл борцу с красным кушаком, да? Давай, да. Два балла борцу с зеленым кушаком. Итак, остается времени 10 секунд. Счет 3-3. То есть 3-2 поправка. Одно предупреждение у Нуриманова. Остался 10 секунд. Время. Последние 10. 1 балл присуждается Белялидинову, и он по баллам одерживает победу. И занимает 3-е место на Сабантуе в селе Рыбушкино 2013.
Итак, уважаемые болельщики, приглашаются борцы финальной схватки. Габдрахманов Ильшат, Москва, Усманов Марат, Красная Горка, Москва. Борцы, можно сказать, не только Нижегородской области и России, вышли в финал. В синей футболке Габдрахманов Ильшат и в красной футболке в шортах Усманов Марат. Давай! Тебя рыбушки ждет! Я сказал, Габдрахманов Ильшат, город Москва, Усманов Марат. Чисто, Халид! Чисто! Один балл борцу с зеленым кушаком Усманову. Итак, не думайте, что нет приемов. Борьба идет там уже психологическая. Борцы примерно одинаковые по подготовленности, по весу. Судьи, подойдите, пожалуйста. Итак, абсолютным чемпионом Сабантуя Рыбушкина 2013 года стал Марат Усманов. Просьба приготовиться к награждению. Min mendapa para teman lagi kamera sudawi kamil. Закиров Крушев. Ждет Альфред у судейского столика. Уважаемые гости и жители Рыбушкина, обратились по поводу утраты телефона LG. Телефон не жалко, там, говорит, эти телефоны справочные. Просьба обратиться организаторам Сабантуя. Кто вернет? Рамил. Да, заплата за награждение. К вниманию, уважаемых, микрофон представляю тренеру. Нам она ни к чему, мы городские люди, мы взяли деньгами. Спасибо большое за призы. Красиво, давайте все. Рахмат Камрабе за мужественное решение. Каданы кулаклар, последний минутлар, приятные награждения победителей и призеров абсолютного чемпионата Сабантуя. Обращается с просьбой, кто нашел ключи от автомашины Peugeot, тоже просьба вернуть две студентские коллеги к столу. Итак, для награждения приглашаются
Нуриманов Ильшат, Билалетдинов Ильдар, Габдрахманов Ильшат и Усманов Марат. Rami, kilmanda. Итак, приглашается ближе к судейскому столику победители и призеры абсолютного чемпионата Сабантуя. Еще раз приглашаем Нуриманов Ильшат, Красная Горка, Билалетдинов Ильдар, Красный остров, Москва, Габдрахманов Ильшат, Москва, Усманов Марат, Красная Горка, Москва. Итак, награждение будет проводить организаторы Сабантуя. Один из главных Ансар Насибуллин и глава администрации села Большая Рыбушкина, поправка, Хусаев Наиль Анварович. Итак, за третье место награждается Билалетдинов Ильдар, один из сильнейших борцов по борьбе на поясах весовой категории 100 килограммов. Жалко, что по болезни не смог участвовать на универсиаде. Награждается стиральной машиной, потому что он много возится на земле, ему необходимо постирать вещи. Желаем успехов дальнейших. Итак, второе место награждается Габдрахманов, Москва. Спасибо за красивую борьбу. Самый красивый бросок проект. Итак, за второе и третье место награждается Ильшат Вильданов, Красная Горка. Первое место награждается Усманов Марат, Красная Горка. Так, итак, поздравляем Усманова Марата, сына испеченного чемпиона. Итак, за четвертое место награждается Нуриманов Ильшат. Итак, оргкомитет учредил за красивую борьбу за волю к победе приз. Награждается Гаяс Рахматуллин, Российского государственного университета физической культуры и спорта по специализации борьба на поясах, будущий тренер-преподаватель по борьбе села Рыбушкина. Давай, история. Желаю всем победителям, борцам дальнейших успехов в спорте, в личной жизни. Также всем болельщикам, всем гостям, односельчанам здоровья, счастья семейного и благополучия. Спасибо. Молодцы. Да,
подсказывает шатлык, саулыкта, тағылға шалайтырар гайастырыйгаги. Холодильник не дәби. Уазданы бит. Телевизор калсыйдан ди. Баларың нәрсә? Я тебя поздравляю. Спасибо. Закини, по-моему, чинерге. Итак, Ильшат, ты знаешь, я тебя знаю, ты меня знаешь, это мой брат старший. Я вообще, он многократный чемпион. Я-то вот так, я-то был там вот, всех поворотов. А он тебя любит, а я тебя люблю вообще. Уважаю, поздравляю, но у меня на будущий год будет свои отдельные секреты, отдельное наставление. Только по секрету я потом тебе скажу, давай. Ты только обещаешь. Я поздравляю, молодцы, молодцы.